বাংলাদেশি গো মাইগ্রেশন রোধকারী একাই ছিল চল বাংলাদেশের রোধকারী একাই ছিল চল দেশে ভাই দেশ ভাই তোমাদের রোধকারী একাই ছিল চল ইলিগাল মাইগ্রেশন বাংলাদেশের রোধকারী বাংলাদেশি গো বাংলাদেশি গো তীব্রতার ডাকে আজকের জনসভায় তোলে চুক্তি তীব্রতার ডাকে আজকের জনসভায় তোলে চুক্তি অন্য রাজ্যের মতো আমাদের রাজ্যে ইলিগাল মাইগ্রেন্টদের চিহ্নিত করে বাইর করা হচ্ছে এখানে রাজ্য সরকার জবাব চায় ইলিগাল মাইগ্রেন্টদের চিহ্নিত করে দাঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে রাজ্য সরকার জবাব চায় জবাবগ্রালো বাংলা চালো জনসভায় তোলে চুক্তি সুপ্রিম কোর্টের আইন অনুসারে 30 দিনের মধ্যে ত্রিপুরা থেকে ভারত থেকে বের করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের আইন মেনে ত্রিপুরা থেকে 30 দিনের মধ্যে বাংলাদেশিদের বের করতে হবে। সংগ্রাম নাইলে আন্দোলন নাইলে সংগ্রাম নাইলে আন্দোলন। Go back. Bangladeshi, go back. Illegal migrants, go back. Rohingya, go back. Rohingya, go back. সুপ্রিম কোর্টের আইন অনুসারে 30 দিনের মধ্যে বাংলাদেশিদের ত্রিপুরা থেকে বের করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের আইন অনুসারে ত্রিপুরা থেকে 30 দিনের মধ্যে বাংলাদেশিদের বের করতে হবে। নাইলে আন্দোলন নাইলে সংগ্রাম নাইলে আন্দোলন নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম। Bumagra ayo lato Bumagra ayo lato Bumagrani Hazrat Ibrahim Sultan Bumagrani Hazrat Ibrahim Sultan Bangladesh ত্রিপুরা থেকে লড়ে আগে বুমাগ্রানি Hazrat Ibrahim Sultan বাংলাদেশের রহয় আকাতি প্রাহাও বুমাগ্রানি Hazrat Sultan দেখে চাবা কতর চলি না দেখে চাবা কতর চলি না 30 দিনের বেশি গতি প্রাহানি বাংলাদেশের মার হনা 30 দিনের বেশি গতি প্রাহাও বাংলাদেশের মার হনা বাংলাদেশি কুবা বাংলাদেশি কুবা Allah haber berjaya, Allah bukti. Buat kerana suka baik, senjatanya sambutannya kan. Buat kerana suka baik, senjatanya. Buat kerana iman memiskan tu, sensabut kerana rokok takai tu. Nunggu sini naik, buat kerana sini naik, rokok sini naik. Ar buat kerana dek tikai. एक दिन से खाने चौबा खेली है बुआ ग्राम मिशिमी संजोदी बिल्डा पूजा सी इधर नहीं देश की चौबा खेली है आओ सलाम सो तो चीनी चौबा खेली ताकि तीन कुछ ताऊ एमएलए खनानी स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री रखो मंचवा सूरत से खड़ा त्रिपुरा मुख्यमंत्री का ताऊ गारंटी तो आरो बुइंगा तो ताऊ मोनी में दिन तोद्रासोई मोकिदेरपन को जीवन मंत्री में आने तीनी ताम के प्रधान मंत्री भी कहते आरो किया हाँ गौरव जी के नासुजा बोझे ग्रेटर त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्री का पुलिस भाई शेरू डिजाइनर आकांक्षा निस अगला अब हम ताम गारंटी तो ना बिनी बागे सोबरन समाज तो करने बुआ ग्राम वाला मीटिंग संसागा बुआ ग्राम आप और हम सब लोग मिलकर के एक आंदोलन आदर ताले हरा आंदोलन करूँगा एक दो दिन प्रोजेक्ट को खराब गूंज के आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए तब तीव्र देखे और ये जालवा हमिया आज जालवा मौजा नहीं मिला राष्ट्रकार आग बांग्ला और अस्कर बांग्लादेशी बांग्ला ताक को जो दूसरों से रोमाया उगाए नौ की चंगो बुके अमिशान को मानिका बुके अमिशान को मामा जियो मानी दिया ले मैं दिन को ताक को तीन है आगा में लो गवान को छाया हम बाइक लाई तो आनी का मान खाई
आगासा हामबायनायाव गोलैयो तामिल खालासो हामबायनाय हा आंनि उलासिखौबो तारफोर जे खायसे फायर स्टेशन खुलुमनायखौ आगाबो हामबायनाय मा दंसिना हा नोंनि दंनि हामबायनायमोन गोबां दैसाखाय आ हामबायनाय नुनाय कानि हामबायते नानि एते नि नुखौ केपसन करिके तुइ बायो गेते जाने हामबायनायाबो लगी समर्थन दंना ते गेजेरदां सानामु बिसोरबो जे आंनि लगी बरफ दं लुबु दं आंबो दिन सानामु सुहर बुजाय रिजाइन दे नों खाना रिजाइन दे बाय इलेक्शनसो और रामचंद्र की सबसे बुगा लेखा पढ़ा करे तू कुया वो वास्ती कराने नी बिरुद्ध डिप्लोमा थांबो जाने नों तो 20,000 बुक पे जाने आपन दे आ यूट्यूब साबुनी खरले कोरुनी खरता यूट्यूब कमेंट निमानु साबु कोन सनाजा गाय हा रामिनी मोबाइल रिचार्ज केले आ यूट्यूब कमेंट निमानु से लुकु लगानी लगी करो लुकुतां किंगानी लगी करिकाला तभी सिंगानी लगी थांगा हा आबन लुकुहिन फाइनै दिन आंनुवा काकुगो थाक दिन उसुके थागे एक प्रेस मिट खायन साजिदि मोजानांगै कक सादानि लाइ थांगा आं गालाय मोजानांगै लाइ थांगा जाबा हायका आंले कोनो तारखौ खमारनो थाखाय प्रस्तुत दं জাতীয় স্বার্থে দরবারি স্বার্থে আপনি দিনের থাকলে বড় রঙ্গ তাই শাসক জাতি বুখারি आंगोनिया बोला मैं गुजारिश करूंगा सभा मानने से फिर आ जाओ मुद्दा शब्द sebetulnya saya बहुत सारा ya kan ya pun tur kali ni to mana ni no bin ko kita kana lebo gari ugia sama itu punya khas dia reglo third gear fourth gear tur kali to aja ada sawo itu nunggu sawo anci disiga tangga ninci ki por kaka hazar bizar khai jaka apa yang khai jaka zenshiyo jangan naik dong ekor অনেক দর্শক একর দাম নিয়ে সময় আসছেন যে ক্ষমতা তোমরা দিল্লি যাও अमित शाह जी को पूछो प्रधानमंत्री जी को पूछो दाबी खाइनी गौरव নিয়ে আছে दाबी যারা पूछे তাদের জিজ্ঞেস করবেন না দিল্লিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন সেটা সামনে ছিল তার বড় বড় সামনে সুবিধা তার ভাইয়া পুরা নকাম কুকুরে আসলে দিয়ে बुरु खायजिनाय नोंया गति रासा सोंनाय बर'नि YouTube कमेन्ट ला बाकी आंले YouTube कमेन्ट लो सुदु मुनिया बागै सिनि माजा नायलाय आबा कमले फोरजा गायते ओ आगेन जाय क्लास 7 लो कशिक बाजारनि बनाय मासा पाइतुय आनो काका नुनो बानो काका नुनो आनि यनो काका नुनो Angman aku 15 টাকা দাম আমি কম যাইছে আকাশের উপর পুরো ও 15 টাকা দি ভাই মানে আরে অন্য কাকা নু বাহানো কাকা নু বাহানো কাকা নু আজকে তো মাই গুরুন খেত গুরুন থাকে প্রম তুই চার কাছে বক্স মালা নিয়ে আছে আমি শুনারো যে ইউটিউব কমেন্ট নেরো বলুন নাই দে মোদি ফরাসারদেরকে কাম করে galai hambai TikTok saga awal padar ke wo dekhar hoi dotani kaham buddhingi kaham khaito ke bar ke abu jotton mona gila ni din mona research khaya ajje ebon nale bosai junle koidin nen tawgan sao jin jotto emele montri lo jon jodi bo haikai 50 jon ke jodi islam kai din pasaport 1000 comment दिन रिचार्ज था दिन रिचार्ज पाइला वो पाइता नहीं रिचार्ज है सात खराब दिन पासपोर्ट 1000 कमेंट दिन रिचार्ज था दिन रिचार्ज पाइला वो पाइता नहीं रिचार्ज है सात खराब दिन खर्च एडवाइजर तो एडवाइस बोला है एमन एडवाइजर का तुम ठोक सके
advisor no silai kharma sukan kharam no ni advice bagi no ani hat ma thakni ami advisor ko sao amti advice dar anya tam ma sao nang neta jesaban kui advice phano bokhro bagi ja wan sukui shabu kane semua sata sekian mungkin dia अब स्टूडेंट लाइते उकुन जकोन एमएलए हॉस्टेल कोन सामने एमएलए हॉस्टेल जेमन तेमन लुकले दुकाय नाइन छानाय खर्च एमएलए तो मत जानके कोन किरिया छानाय निकिस किरिया का भाई के को छा जेमन तेमन लुकले दुकाय किता अब saya अंदिन yang sok ko koine किस फुसो दिबन न पाय कोल्ड ड्रिंक जो खाली बताम खर्चा गारो चालाये किस फुसो दिन besasar to bangka koine bujung di mono din ku phanobo ayo ongobo an koto gai jeng sidiam khaiman baise kintu din sala hai ga aro thangla ko thangla di botun thangaya baise jengkun khaya kono jengnya taro jengkun khaya kono dorangla jingmoti kutung jare tong laite iko khaya ani gra di bitu bodi hanyanga din taku kudo Romni kono kisah busuk deh. Orang coklat masa ya, bukan anda abang tinggal kau hantar kaya. Hah? Ante kawan kau sahaja, kalau governor house of Muslim, batangnya, tukui batangnya benar yang kau tinggal hingga governor boleh, mau kawasan dihir ho jadi. So kami batangnya ini jauh kecil, MLA ro, MCM ro, nomor thangnya tukudi. Kone sabto ঠিক গভর্নর হাউস কাটো সাতটায় আমাদের গভর্নর হাউসে আমরা মেমোরেন্ডাম দেব and we tell our honorable prime minister we want Bangladeshi illegal migrants should abo baito পাঠাইছে ধরন কোক সাকলা তাকুরো হিনি চিনি এমএলএ এমডিসি রকছেন গভর্নর হাউস থাকতো দেখেছেন ওনার সাথে गवर्नर हलिडे थांजाक जेन चिठी लिखा जे मिनिस्टार एमएलए ईएमएम निसिरो फाइनाय गवर्नर बिन सेक्रेटारि निसिम दिया कल खाइसाका जेहेतु एत संख्याय इम्पोर्टेंट बरक आंगे बानायना फाइनाय आं छुट्टी कैंसिल खाइ 14 तारिख फिरबि दं डेपुटेशन ना फाइनाय मोंखा पालनि अमका थामसानि फान आरा बरके जाबो साइजुं सुखु थानि खाबन थानरियो आर केमारा काइसा तानि थाबो खिसलानो जागो खागारबो जागो हा वासरे मुसरे के जागो मुखते के चिरि जागाय ताम नै दन साइजुं चिरिको हा पाल चिरिलाई से मलाई लिया मुइ प्रश्न खायो तोइन कान्दिनो तानि ट्रान्सफर खाइमाया तोइन कान्दिनो ट्रान्सफर खाइमाया बन बागिलो Tiprasari ko kay Tripurani शासन चलिया को बिनी बागिन ग्रेटर Tipranen ना बचे चल सानाय আমরা বলবো हम बोलेंगे दिल्ली में जाके अगर इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा से नहीं हटाएंगे फिर से ग्रेटर Tipranen की मान त्रिपुरा से उठ के आएगा फिर से कैसा फैले आप लोग कहेंगे वो त्रिपुरा को अन्ना सकते Asta bawa borong dungi cirai, kadungi sanai cenguti ekor nangunya, kau kecil alada rajo sarade thak lagi dia aja. Abi mesti cinason soal. Rani sentumani coban kau tini mudung aja. Tini sentumani coban anggo. Agi thorse beri senten nokti sentumar sadok laga, angker noko. Agi cenjare bro. वो जात्रा जानो मुसानो अब मुसानो बोरक सुले प्लास्टिक नि खितुम थाबादा बेसी बार सनातन खितुम पप पप थागाथे ए बाबा आसल मुसाय तो प्लास्टिक नि खितुम थाबादा जको मुसासो नहीं ओ अच्छा जन नको तो तोला ताकु आसल आंदोलन ने पते ना एक्चुअली रिमोट जवामा खाइने आसल सेक्टमांगे चिनि बरि रोका बिसानाय चिनि जुबाव रोका बिसानाय संजोग तो लीडर पाल खाए संजोगी सभा थागे आगे खाई तो खाए अवश्य चीज ग्रेटर Tipranen चीनी दाबी चीनी हाउ
চিন শাসন তিনি বিয়ান্ন ঠিক তো খাই নাইয়া আবার নবীন সভা মা খাই নাই আর বছর খাই নাই কিন্তু ব্যাঙ্গাই তাকে অনিমের বিয়ান্ন নর্মাইয়া ক্ষমতা করে তাকে মন্ত্রিয়া কারিয়া আর মন্ত্রিয়া কারবো হামিয়া সভা সভা খেয়ে দিচ্ছে जंगल से प्रश्न कहने को लाभ करे जिन्हें प्रश्न एकमात्र प्रधानमंत्री जी को होगा देश का स्वराष्ट्र मंत्री को होगा अब हम को चलेंगे बहुत करे आज हम लोग जाके मेमोरेंडम दे देंगे अगले कुछ दिन के बाद हम दिल्ली जाएंगे वहां भी बोलेंगे आरो ढंग से नहीं अब से स्वागत है आज बोलो श्री जयंती श्री को चाहिए वांसन को पे कैसे तो वो कुत्ता बृंदावने दूते पारना लेजेर कारणे সেই বৃন্দাবন হাপায় কিন্তু দমন করে বেশি বাস রখায় রাজনীতি বুদ্ধি কি আছে যে যত বাসা নাই রাজনীতি করা নাই রাজনীতি का बुखुबाय गोबां कक्साया वान सुगै चापलायै ठीक समय तीरते मोसानो सिलायनाय करनानै गया तीर गायसाबाय दं एकेबारे फाइनाल जरा मकल सोना तीर गा आ मसाफी जों दिप्रासारो दादा छिदा कक सालायना दिन थागा जों मा साबलायनाय साबखालिसों जांगानि मंत्री मंत्री दफानि खामानि बागै साबलायसों इंग्लिशे थाङै जों मा साय आंचलिक दल दानि खायमा তিনি কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডার মারে খাইছে যে বাংলাদেশির ওপর চিহ্নিত খাই দেশ থেকে খাইবে আর কোন যদি আঞ্চলিক দল আসাম জিপি তামিলনাড়ু যদি পিএম কেন এনপিপি যদি মেঘালয় ত্রিপুরা যদি ত্রিপুরা মথা এমএনএফ খাই যদি মিজোরাম এনপিএফ খাই যদি নাগাল্যান্ড আঞ্চলিক দল বিদেশি বিভাগের কক্সায় আগায় কেন্দ্রীয় সরকার তিনি আইন বিজ্ঞপ্তি তিনি কামো দিয়ে আছে তিনি ভাবে আঞ্চলিক দল ভূভাগের নেতৃত্বে অংশে ডেমোক্রাট বাকি দিয়েছে আনসিয়া এই অনেক চিনি তাকে এমসন এমডিসি সব খাইয়া কম তোমালারো লাইভ ফোন নেই প্রোগ্রাম নিয়ে বড় খাইয়া দিয়া কিন্তু আগামী দিন সব মন্ত্রী কংগ্রেস কি যাবো কংগ্রেস দেবনা মন্ত্রী কংগ্রেস কি জানো সব সমান নাই ভাই সাও সমান নাই হিম্মত তঙ্গান সাও ত্রিপুরা রাজ্য ভূভাগরা কিশোর সারা কোন বড়টি ক্ষমতা নিলেছি মন্ত্রী চান ক্ষমতা কেন করে রিপোর্ট লাইতো নাই আঙনিলে দেবরমা আ বড়মু কিনিওই সুকুড়ি লাগানি সামুকা আঙ্গনা হামবাই জানাবো আসকুড়ি বেন দিবাসা থাকামে জিরাই আদামো গলেন নি কাই ইউটিউব আরে আমি ওরা থানা উদ্বোধন খাইলে ফাইমানি আজ জায়গা যদি আঙ্গন বিন হামিয়া সাগানকে আও ভাইকি জানাইবা বড় বড়াই বড় ফকতি হামিয়ানো পা হামিয়া হিংসাওই টিপো দাবি মান আবসে রাজনীতি বহাইছে বসাতে এর রাজনীতি আঙ্গেসে পয় লুকা আমাদের রাজনীতি মহারাজ সোনিমের দেবর্মা আর যত চিনিয়ে মেলে সেটা দফা থাকা রাজনীতি শেখায়ও অরচন থাকলাম সাইকেল থাকলাম যিনি এমএলএ মন্ত্রী কলগেট ফালাই তবে কা আর অনুদানসা বলন কি বলন সিপিএম বিজেপির জানো সমর্থন খাই দেবো আর লোকি ইএম এমএলএ মন্ত্রী কৃপানান কিরিয়া আবার নবদুখ লাগাইছে যে সাইশুনো কাজিন চিনো মার সামনে মোবাইল খেলে গে সাইশুনো বক্তৃতারও সাইশুনো পাইকা সরা নিয়া পাঁচ দিন পেন মা খারকা বল তামি নে নালাম থেকে মুসালি দরকার তামি নে নাম থেকে মুসাল খানারো আদিন ফাইতো কাপুরো কাপদি অন্য দেবমা দিনের মন্ত্রিয়া কারনাই যদি আমি মন্ত্রিয়া কারনা ভাই দফা মুঠাঙ্গাত নাই গাম তিনি মন্ত্রিয়া কারনাই কিন্তু আমি তিনি মন্ত্রিয়া কারনা ভাই তিনি মান খাই মাইয়া কাপুরো মমতা ব্যানার্জি রাগিনু কাছে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখেছি
রেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, মমতা ব্যানার্জি রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছেন। কি লাভটা হোক তার খারাপ, তিনি প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট কা বিমান মন্ত্রী রেজিগনেশন কা তার লাভ কা আবু ভাই লাভিয়া जों मंत्री दंगै আমি বলছি बोल रहा हूं कैमरा के सामने मैं एक मंत्री त्रिपुरा का आज मैं देश का प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं आपका इंटरवेंशन चाहिए, आपको स्पेशल टास्क फोर्स बैठना है। अब 10,000 ত্রিপুরা সাধারণ ত্রিপুরা সমাজলাই আমি সাইজু মন্ত্রী পূজাই সামানি তিনি প্রধানমন্ত্রী খুঁজু ওখানে অমুক লাইনে আছে আপনি কত করিয়ে দেবা আর খালি একার দিন একারই ভাই দিন একার ভাইকে দাম নেই আদিন পর্যন্ত খুরুয়া শুধু খসাই খুবই তো নেই যেদিনও বাংলাদেশের অমরু খাওয়াইয়া নিয়ে খসাই দিন সাবান খরিয়ে থাকায় দিন খুবই আসুবিধা খুবই নেয় দিয়ে আছে বকুন খাই নিয়ে আছে আবশ্য পলিটিক্স বিধানসভা নেই মন্ত্রী নির্বাচন বুঝাই কক্সা হয়েছে আগামী 3 বছর হাজার নেই চিনি এমএলএ ইয়েমরোগ এমপিসির দফানি কম সাই দেব নিজের কক্সাই আছে আর যারা তিনি বদলত হইল বদল শুনেল গরম সালা কাইসা তাকুনি হামিয়া সাওই এই ব্রাসেল থানজান নেই দে কোনদিন থানজান গেছে নিনি নগারি বরঙ্গ নিনি নুকুন নি কক হামিয়া সাওই নিনি নুকুন কোনদিন চাই আছে নগদ সদন পালকে সারা পরিবার কাহান ক্লাই যদি চায়া তো গেছেন সালেদার সিংতে গ্রাম খাই পান বুঝাই বুঝছেন দাবি খাই খাই আর দাবি অবশ্যই মাকে আনাই তিনি আসাম বন্ধ মতাম নিয়ে নেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন আসামিস একজন সংখ্যাগুরু বড় মুখ্যমন্ত্রী বকক সামো তিনি কম ফেনাঙ্গি মানো আর আমি শুনো অনিমেষ দেখে কক সারে গিয়ে দিবা আমি কক সাই মানো কিন্তু সংখ্যাগুরু আনবাগে আমি কক ফেনাঙ্গি মাই আইছে ভিনিবাগিন থামজা না গো মন্ত্রী আগারমা ভাই আ সলিউশন পাইয়া মন্ত্রী তো তঙ্গে নেই তিনি ছিল মন্ত্রী তঙ্গিল সরকারও বুঝাবই সরকারও সাই দঙ্গালো ইয়াকে চিহ্ন জাগানো পৌঁছিদেন চৌধুরী সংঘাত গুনাই বলতেও সে গুলি সুকুন ভাই গুনাই লক্ষ লক্ষ তরফ কংগ্রেস সিপিএম আমার ত্রিপুরাও পুঙ্খা আঞ্চলিক দল খাইনের বহুত জিনিস চিনি খবর যে থাকা আঞ্চলিক দল ইয়াকারে কোন ইতিহাস দে তো जों आंचलिक दल दंनाय जों नगाय खायखानाय जे ताखौ बसाय दङ आं सिनि कक्साव आंखायनो कोनो सारि करदे दिल्ली देश बेराय साय दंखौ एमन नाचरिवन बामन सावानो सामान सामान दै ककरिका प्रेसार बानि लाइना गान खोनानै दं दिन कक बायदि जों दंनाय आं कक दङ illegal migrants को सारा बहुत लाख जगह उन्होंने वो पार्टी में पार्टी चॉकलेट सारी जगह चॉकलेट को सब मार जाए अब उसी को जान जोड़ दे और वो भी बात illegal migrants को बिल्कुल कहीं कहते सर इन कैपिटल्स में होती ब्रह्मा था वो सरकार फेमस को चॉकलेट को सब मार जाए अब उसी को न चॉकलेट सारा तो नहीं है illegal migrants बड़ी बहुत को आएंगे वो तीनी और 20,000 तीनी बोतल सुन रहा 20,000 चॉकलेट दी रोलाई तो वो नानुया कोक सारन बंद कर दे अब भाई तो फाट गया है जवान कोक साकला ताकुरो हिनी चिनी एमएलए एमडी सिरोक्सन गवर्नर हाउस ऑफ